Amarri maal jaa'u gama maaku kabro adda gabro attisadir jani darajee waa baay'ee baase waan san irraa hamaatu dhaayee sun abbo akkam nagaya I can't see far and for the head to Pagonar good I can leveki Dai is another guy from California. Yeah, these are people who raised me, And Jolum one way that Kumni Siasa Oromo Hundakam. I think I was 6 when I first heard the word Oromo. Sanyas one even what Janimotare Malta and Kadarajan Jerevi. Bakagara Kenyan Ganye do what in David. Darajee gaafa eebbifamu mana kiyya dhufu eebba kiyyaa dhufaatu ture darajeen gaaf tokko osoo dhufu namni biraa tokko immoo inni illeen eebba kiyyaa dhufaa jira karaa irratti walitti dhufan achi darajeen kun pro independence miti beek Itoophiyaanis barmu sanuu garuu where are you from jennaani Itoophiyaa jedheen kun where in Itoophiyaa jennaani Oromiyaa jedhe darajeen Mindin Oromia kun jennan de Ethiopia si fudhadhe Oromiyaan harkaa fuuta jedhe we went through a lot of stuff but akkamitti as geenye ka jedhu as I said earlier it's part of the journey bakka san irraa 20 years ummata kaan san caalallee ka deemu jira Eertiraan bilisoomtee alaabaa sii dhaabbattee sirbinee barasan Isaanis bakka garaa isaanii hin geenye jechuudha. Nullee bakka garaa keenya hin geenye. Bakka irraa kaane garuu hin jirru. Amma falmiin akka gaafsanii suufaan baay'ee hin jiru. We have moved. Qabsoo keessootu godhaa jirra. Qabsoo keessoo kuma reefu siin jedhe. Some radiation. But still I insist some surgery will be needed. Xannachi tokko tokko remove godhamuu qaba. Xannachi tokko tokko. Bakka surgery remove dandamu remove gona bakka must ite where it is must we are going to remove it where it is possible we are going to give it radiation where it is possible we will use some traditional hada bayyi falle warra kan leetti kadanne hada bayyan kitaabu keessa barreesse ayyaantu ganda saaniiti sanuma saniitiin deemna jechu the question from my Eritrean brother በአማርኛ ላድርገው በእንግሊሽ ላድርገው the Eritrean question Is it better in English or in Amharic? እሺ ኤርትራ ላይ ያለኝ አቋም ብዙ ሰዎችን ያነጋግራል ግን I want to be honest ኤርትራና የኢትዮጵያ ታሪክ ረጅም ነው ብዙ ደም አፋሷል ኤርትራና ኢትዮጵያ ሁለት ሀገረ መንግስት ሆነዋል ሁለት ስቴት ግን አንድ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ አንድ ማህበረሰብ ነው እንደ ኢኮኖሚም እንደ ማህበርም don't make mistakes ይሄ ሶቨርኒቲ ምናምን የሚባለው ነገር ረገብ ማድረግ ያስፈልጋል የኤርትራ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያን ገበያ ማርኬትና ፕሮዳክሽን ያስፈልገዋል የኤርትራ ኢኮኖሚ የኢትዮጵያ ኢኮኖሚ ደግሞ suitable sea access ከኤርትራ ጋር ነው የሚሆነው ሶ የሁለቱን ሀገሮች ሉዓላዊነት ከዚህ በፊት በተሰሩ የተለያዩ ስህተቶች የመጣ ስለሆነ ሉዓላዊነቱን መቀበል አለብን ነገር ግን የማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ትስስሩን ልንበጥሰው አንችልም 60-70 ዓመት የተደረገው ጦርነት ያልበጠሰው ማህበራዊ ትስስር መበጠስ አይቻልም ብዙ ጊዜ ሰዎች ይቃወሙኛል ኤርትራና ኢትዮጵያ መካከል ያለው ግንኙነት በኢትዮጵያና በሱዳን መካከል እንዳለ ግንኙነት ማየት ስህተት ነው these are two states same society similar society we need Eritrea needs us let's be very honest about this ኤርትራና ኢትዮጵያ ስንል ኢሳያስና አብይን አይደለም ማየት ያለብን የኤርትራን ፒፕልና የኢትዮጵያን ፒፕል ማየት ያስፈልጋል ሶ ስናስብ በተለይ ለልጆቻችን ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን ስናስብ አሁን ያለው የፖለቲካ ውጥረት እስካሁን ያለው የፖለቲካ ውጥረት የሚረግብበትን መንገድ እየፈለግን የኢኮኖሚ ኢንተርዲፔንደንሱን ማጠናከር ነው ለምሳሌ ለውጥ ሲመጣ ለውጥ ሲቀርብ የውስጥ ብቻ ሳይሆን የኤርትራን መንግስትና የኤርትራን ምሁራን ነው የቀረብ ነው around 2017 የኢትዮጵያ ለውጥ ዳይሬክትሊ የኤርትራን መንግስትና የኤርትራን ህዝብ ኢምፓክት ስለሚያደርግ ለውጥ እየመጣ እንደሆነና
በሁለቱም ያለውት የሁለቱን ሀገሮች ግንኙነት የሚያሻሽል እርቅ የሚያመጣ እንዲሆን ነው የፈለግነው። ኢኒሻሊ እና አብይ ሄዱበት ጥሩ ነበር 2018 2019 አካባቢ but if you look at it የዛ ጊዜ እኔም ስለ ነበረው ሌሎች ስለ ነበረው ይሄ ግንኙነት የአንድ ሰሞን ሰርግ እንዳይሆን የመለስና ኢሳያስ እና የሻቢያና የቲፒኤልኤፍ ግንኙነት በዛ መቆም አልነበረበትም። in 1990s it should have been elevated into a state to state institutional relationship የኢኮኖሚ ግንኙነታችን የድንበር ጉዳይ ሌጋል በሆነ ኔጎሺየትድ በሆነ መልኩ ተቋማዊ መልክ እንዲኖረው ማድረግ ነበረባቸው። ያን አለማድረጉ የሁለት መሪዎች የሁለት ፓርቲዎች ጉዳይ መሆኑ ኢቨንቹዋሊ ሁለት መሪዎችና ሁለት ፓርቲዎች ሲጣሉ ነገሮች ፈረሱ። I was pleading with the Eritrean government, the Ethiopian government, please do not repeat the mistake of 1990s. We need to institutionalize the relationship between the two countries. ያን ኢሱ ኪሱ የተባሉ ሲፎጋገሩ I was saying no. We need a relationship between two countries. They didn't do that. Look at 2018 እና 2019 ማከል ድንበሩ ሲከፈት ምን ያህል ንግድ ነው የጦፈው? ምን ያህል ነው ሰው የተቀራረበው? ወዲያው ግን ተዘጋ ማለት ነው። አንዱ ሁለተኛው ከፊንፊኔ ዘሎ ከአስመራ ጋር የሚደረግ ግንኙነት አይሰራም። ትግራይ እዛ አለ። It's a matter of geography, it's a matter of society. Tigray is key to Ethio-Eritrea relationship. So it has to be, the relationship has to be Asmara, Mekelle, Addis Ababa. ይሄን ማስተሳሰር ያስፈልጋል። እና ስለ ኢትዮጵያ ኤርትራ ስናወራ አንተ ያልከው ቡድንም እኛ ጋር ተቃዋሚ የሚለው I stay away from that issue purposely. ኮዙን አንደርስታንድ አደርገዋለሁ፣ ሁሉ ነገር አንደርስታንድ አደርገዋለሁ። why do I stay? እንደኔ የኢትዮጵያ ፖለቲከኞች የኤርትራ የውስጥ ጉዳዮች መግባት ነገር ያባብሳል እንጂ አይጠቅምም። የኤርትራ መንግስትም ሆኖ የኤርትራ ፖለቲከኞች በኢትዮጵያ የውስጥ ጉዳይ መግባት ያባብሳል እንጂ አያሻሽልም። ከዛ ይልቅ ግን የሁለቱ ማህበረሰብ ምሁራን የሁለቱ ማህበረሰብ አመራር ማህበራዊ ትስስሩ እንዲጠነክር በተለይ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ትስስሩ we need to go through three steps ሰፋ አድርገነው በተለይ ሆርን ኦፍ አፍሪካ ላይ ስንሄድ ብዙ ጊዜ ሰው የፖለቲካል ኢንቴግሬሽን ላይ ፎከስ ያደርጋል። we have to work towards regional integration but not on political we should not start from the political integration. አሁን የኮንፌዴሬሽን ምናምን የሚባለው we should really stay away from that. First let's focus on the economy. ትሬድ እንዲጠነክር አሁን ከ1998 ጦርነት በኋላ ብዙ ኤርትራዎች አምቼ ነው ስለሚባሉ ኢትዮጵያ የነበሩ በጣም ተባረው አፍሪካ ውስጥ these are very entrepreneurial የሆነ ሶሳይቲ ነው ያምቼ የሚባለው አምቼ መሰለኝ ይወሩ አይደል? በጣም entrepreneurial የሆነ ማህበረሰብ ከመሆኑ የተነሳ በአፍሪካ ውስጥ በሚድል ኢስት በደንብ ነው የሰሩት። ብዙ ነጋዴዎች ወጡ። ከ2018 በኋላ በብዛት መጥተው ኢትዮጵያ ውስጥ ማውላናቸውን አፈሰሱ። they contribute significantly to the economy. አሁን ደግሞ ከ2022 በኋላ ሁለቱ ሀገሮች መቃቃር ሲጀምሩ they are under pressure. ስለዚህ የሁለቱም ማህበረሰብ የንግድ ማህበረሰብም ኦፊሻል በሆነ መልኩ ኢንስቲትዩሽናል በሆነ መልኩ ማያያዝ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽኑን ማጠናከር በጣም ወሳኝ ነው። የወደብ ጉዳይም የሴኩሪቲ ጉዳይ መሆን የለበትም። እኔ ኢትዮጵያ መንግስት ወይም የኢትዮጵያ ሀገር የወደብ አክሰስ ለትሬድም ለሴኩሪቲም ለናቫል ቤዝም እንዲኖረው እፈልጋለሁ። but it shouldn't be with a threat to Somalia or Eritrea. It should be based on an understanding. የነዚህን ሀገራት የኢኮኖሚና ሴኩሪቲ ኢንሃንስ እንዲያደርግ ለምሳሌ ይሄ አካባቢ ገልፍ ኦፍ ኤደን as well as Red Sea is becoming vital to global trade, to global politics. ኤርትራም ሆነ ሶማሊያ ብቻቸውን የሀገራቸውን ጥቅም በእነኚህ አካባቢ ላይ ማስጠበቅ አይችሉም። ከጎረቤታቸው ግን ማሲቭ አርሚ ያለው ማሲቭ ኢኮኖሚና ፖፑሌሽን ያለው ኢትዮጵያ የሚባል ሀገር አለ። እነዚህ ሶስት ሀገሮች ጅቡቲንም ጨምሮ አንዱን ለመደፍጠት ከመሄድ ይልቅ አንዱን ለማጠናከር የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ ጥንካሬ የህዝብ ብዛት የሴኩሪቲ ሚሊተሪ ጥንካሬ የኤርትራ ጥንካሬ ሆኖ እንጂ መታየት ያለበት እንደ ኤርትራ ትሬት ፕሬዘንት መደረግ የለበትም በኢትዮጵያ መንግስት። ሶ መጀመሪያ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽኑን ስናጠናክረው ያን ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ለማጠናከር ደግሞ የሴኩሪቲ ኮኦፕሬሽን ያስፈልገናል። ኢቨንቹዋሊ በኔክስት ጀነሬሽን ላይ የኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽኑና የሴኩሪቲ ኮኦፕሬሽኑ ወደ ሰም ሌቭል ኦፍ ፖለቲካል ኢንቴግሬሽን ሊመጣ ይችላል። ቴክ ዩሮፒያን ዩኒየን started as still in cold cooperation after Second World War.
then it went to economic cooperation, then it ran into political union አሁን ያለው ኤዥያ ላይ I went to school in Singapore ኤዥያ የሚባለው አሁን በኢኮኖሚ ነው የጀመረው now it's moving a little bit towards security East African community ብንወስደው it's moving now በጣም ያስቀናል the relationship between Kenya Tanzania and Uganda particularly is incredible it has moved from economic integration አልፎ አሁን ወደ political integration እየገባ ነው እና እኛም ጋር የሴኩሪቲ የፖለቲካል ትሬት ከማድረግ ይልቅ ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን ላይ ፎከስ ብናደርግ አይ ቲንክ የሁለቱ ሀገሮች የተሻለ ይሆናል። አንድ ነገር አስምሬ ባለፈው ሳምንት ኢትዮጵያ እየታመሰች ተረጋግታ የምታድግ ኤርትራ አትኖርም። ኤርትራ እየታመሰች ኤርትራ ትሬትን እየተደረገች የምታድግ ኢትዮጵያ አትኖርም። that's why አሁን አብይ የሚያደርገው ነገር መቆም አለበት። it's stupid, it's dangerous. ትላንትና የማይሆን ስራ ነው የሰራው ትግራይን ለመምታት ከኤርትራ ጋር መተባበሩ አደጋ ነበረው። አሁን ደግሞ የትግራይን ኃይል ይዞ ምክንያቱም እንደ ድሮ ሌላው ሞባላይዝ ማድረግ አይችልም። የተወሰነ የትግራይ ኃይል ይዞ ከኢሳያስ ጋር ለመዋጋት የሚያደርገው ሙከራ ለኤርትራ መጥፎ ነው፣ ለኛ መጥፎ ነው። ፓርቲኩላርሊ ኑቲ ያካውሮ ሞት ያና ካደ ገሩን ቀቡ ምክንያቱም አልቲሜትሊ የሚመጣው ውጤት ኪሳራ ነው ለሁለቱም ሀገራት። why come on guys 70 years of war ምንድነው የማንም ሰይጣን የሚጫወትብን ለምንድነው? why ይሄ ሁሉ ተሰዶ በየቦታው ሰው የተበተነው እኮ በጦርነት ምክንያት ነው። Eritrea is a beautiful piece of land ብዙ ፈርቲላይዘር ያላት የትሬድ አክሰስ ያላት ለኢትዮጵያ በጣም አስፈላጊ የሆነ ድንበር ነው። and Ethiopia is a massive market and massive land የሁለቱ ሀገሮች ኢኮኖሚክ ኢንቴግሬሽን እና ኢኮኖሚክ ኮኦፕሬሽን ይሄንን ህዝብ ከፍ የሚያደርግ አካባቢውን የሚያረጋጋ ነው። we need to get out of this security mentality እኔ ለመኖር አንተ መሞት አለበት፣ እኔ ለመብላት አንተ መራዝና መራብ አለብኝ የሚለው አመለካከት didn't work ስታርት ከንጉሱ ዘመን ፌዴሬሽኑ ባይፈርስ ኖሮ የኢንዲፔንደንስ ጥያቄ አይመጣም ነበር። ያን ለመጨፈለቅ የመጣው ጦርነት አመጣ። አሁንም ቢሆን ኮኦፕሬሽን አይ ቲንክ የተሻለ አማራጭ ነው ብዬ ነው የማስበው። ጋፊ ቢራ ከዲማ ኦሮሞረት ጉርባን ነጋፈቴ ዲማ ኦሮሞ ኦሮሚያ ተነ ዲፍኔ ኢትዮጵያ ተነ ማል ጎኔቴ አናገያ ሬፉ ፌዚ ኬዝ ደበረስኒ ሜሚ revival, reconstruction, institutionalization, state power. All this is a means to an end. What the end? Is emancipation, is empowerment, is about giving better life to each citizens, as citizens as well as a collective. Gaafi Oromoo of Ethiopia kan hoggaa kaafnu dhimma ideoloojiin godhina. Kamtu nageenya wayyaa nuu kenna nu jidduttis ollaa wajjinis kamtu diinagdeen keenya akka guddatu nu gargaara kamtu sirna dimokiraasii akka qabaannu nu gargaara kalee oromiyaa jenneef maal jenneef by the way debating kun started in Eden 1960s Elemoo fi Hussein Suraa jiddutti Barrow was genius came up with the term self determination about gaafa uumu as a way of reconciling. Amma immoo bakka irra jiru kanatti Abiy irraa fottoo barbaada moo namni eenyu irraa fottoo barbaada? And what's better for us? Ummata wajjin jirru kana wajjin yoo irraa baane maal jechuu jira? Eertiraa baatee sanii wajjin araara uumne economic integration uumuu qabna dantaa teenya jecha because we have to trade with our neighbors. To trade, we have to restore peace. One nagaya darambore so sontain one nagaya for yesterday. Human security, political security, ummata Kenya ka for yesu. It's not. We have to choose between option at the case. San case kan Oromo daf tau. Sabab salami biya sanitif katau. Ethiopia democratisani. Oromo ni sabni hundni qeefi irratti ifinif bulcha. Biyamo haqa wali ege.
waliin deemu. Is it going to be easy? No. Kanaan wal qabatee Amaara wajjin waan ka'u jira. Nuufi Amaarri uummata gurguddaa lama. Historically waliin bu'aa turre. We are rivals. Kun waan dhoofamuu miti. We have been rivals for hundreds of years. That doesn't change. But the rivalry does not have to go to war. We need to manage it. Diversity balleessuu hin dandeessu. Diversity sabootaa dhiisi ta gosoota Oromoo keessaa ta lafa Oromoo jidduu jirtuu haqa walii eeguu irratti siistama haqa walii eegsisu fiduu irratti hojjechuu malee dhabamsiisuun hin danda'amu. Kanaaf dhugaadha. Humnoonni Amaara keessaa bayanii fi humnoonni Oromoo keessa jiran akkaataa seenaa kalee itti hubannu akkaataa seenaa gara fuulduraa itti hubannuu fi itti ilaallu irra garaagarummaa qabna. Maal yaaltee jettee na gaafatte waan gaarii na gaafatte. Wanni Abii kun deemuu qaban jedhu isinitti himu. Abiyyis Mallasis waan silaa godhuu qaban godhuu dhabuudha. Yakki guddaan wanjalli guddaan isaan biyya sanii hojjetan. Mallas Amaaraa fi Oromoo Tigree sadeen kana. Lola sadeen kanaatiiti walitti morkii fi kanatu Itoophiyaa tana uume irra caalaatti. Kana maaneej gochuurra adda qoqqooduu irratti fuulleffate. Isaatinaa jechaa turaniifi Oromoodhaan dhiphaa isaan hin timkatanyaa jechuu ture. Abii hidhanniirtu maal godhere? 2018 irraa kaafne buleen cufaa keessa jiran Amaaraa mamaakirti kajaaniin keessa jiran marii hayyoota Amaaraaf Oromoo godhaa turre. Maal yaaltan kan jiru? Wanni yaaliin hin jiru biyya sanitti. Marii yaaluu turre. Marii kana maal godhe? Ni dhaabsise. ምን ያደርግ ነበር መሰላችሁ? በአማርኛ ልንገራችሁ። በተለይ የኦሮሞና የአማራ ጉዳይ ሲሪየስ ስለሆነ ለሁለቱ ማህበረሰብም ለኢትዮጵያ ሀገረ መንግስትም አደጋ የሚኖረው ስለሆነ ወደ ጦርነት መግባት ወደ ግጭት መግባት ይሄ ነገር ችግር ውስጥ እንዳይገባ ብዙ ጥረት አደረግን። ከ2018 2019 እስከ 2020 እስክንታሰር ድረስ የኦሮሞና አማራ ምሁራን እና አመራሮች ውይይት ነበር። በፕራይመሪሊ አቶ ሌንጮ ለታ የሚመራው የአማራ መማክርት ምሁራን ያሉበት ውይይት ነበር። አብይ አስቆመው። ምን ያደርግ ነበር? ኦሮሞ ሲሰበስብ አደገኛ የኦሮሞ ብሔረተኛ መስሎ ይጫወታል። አማራ ሲሰበስብ አደገኛ ኢትዮጵያኒስት ሆኖ ይጫወታል። ኢቨንቹዋሊ አዳንኩት ሄቹ ኢቨንቹዋሊ he stopped that one. We didn't give up. After I got out of prison in 2022, we started another initiative to bridge the gap between Amhara and Oromo leadership. This time, we wanted to correct the mistakes we thought that threatened Abiy. We put it under Ministry of Peace. The man who is appointed as an ambassador right now to states, you can ask him. What's his name? Bin Nalf. We put it under Bin Nalf. Ala Musime was involved. Dr. Bikila is involved. A number of Amhara Oromo intellectuals involved. I was behind the scene. I did not want to be actively visible because I felt that will threaten him. The Americans, the British funded it. There were 2-3 meetings, very productive, very promising meetings. Abiy intervened and stopped it. Why? Just like rulers before him, he feels when two large communities come together. By the way, he does this between Sidamas and Olaitas, between Somalis and Oromos, because that's the way he is trained by the people who recruited him. Okay? An Oromo leader does not need to antagonize Amhara or Tigray. Democracy does not in any way undermine Oromo interest in Ethiopia. In any way, shape. Therefore, we tried. He violently intervened, threatened the ministers, forced all PP members from Amhara and Oromia to withdraw. And he killed this initiative in 2023. So we tried. This is a guy who cherishes division. Look at what he's doing between the Tigrayans.
he is pushing Tigray to another war. Instead of reconciling and reintegrating Tigray into the federal system. What is he doing? He has split them. Of course, the Tigrayans, since Mallas, they have not produced a unified leader, a strategic leader. He intervened, fomented division between them, and they fell for it. Now they are forced to choose between him and the Eritrean rulers. And this is extremely damaging to Tigray. It's extremely dangerous for Ethiopia and Eritrea. Kun Oromo rammalu jarana. Hoggansi Oromo bare. Ummata Gadati, ummata Finnati, ummata Nagati. Wasadin Oromo katinjab. Gada, Finna, Naga. These are the three pillars of Oromumma. Nuti Amarar ararsine, Wolin araramne, Dantate nyatisine, Hakasani egnefi, Tigres ararsine, Biya. Oromofis, Sidamafis, Walaitafis, Hundaftatu, Jarud Awin Kenya, Nidan Denya Momaltum Rate. We have the manpower. We have the legitimate cause. We have the resources. When you Tigray Adam Babavne, Amma Kabil Lalesan, Maljam, confuse and convince. We don't have to do that. Nations are not built. Malam ni karama denga de malja. Hagar mis anau badamno. Mini hal damno masrama mafsasi ala በኢትዮጵያ ውስጥ ሀገር ለመጥናት በ6 ዓመት 1.5 ሚሊዮን ሰው ከተገደለ በኋላ ሌላ ደም ይፈልጋል። This is not an Oromo view. This is not an Oromo way. Okay? This is not personal enough. He just have a twisted view of humanity. Very cynical. That's not an Oromo view. An Oromo view is a humanistic view. Nuti? Sirna ba irre amaratif, sirna ba irre Tigray hogga. Falminu? Tigray dan falman turre, amara dan falman turre. Sirna nufis ummatota sanifis sanirra wayya. Kan ummatan kokkoonne, ummatan ajjeefne, ummatan saamne. Humna jennee waadaa galle bar. Ambar gaafa jara wajjina goshee godhu. Oromoo walis bulchuu hin danda'u. Biyya bulchuu dhiisi naan jedhan. Harreen dhumuu gaatu isin caalaa bulchiti jechuun hin ture bar. Har'a garuu qaanii san nurra deebise. Because he's so childish, you know. You know, Abiy brought the worst in Ethiopian people. Wanni amma isin laaltani, obboleettiin Tigray faasaa turte. This cruelty. Ethiopia keessa namni wal ajjeesami. Nama jiraa wal gubuu magarsanii beektan. He brought out because he's so cynical. He's so cynical. I don't know where he got this idea. Nenga Damalja. Jimma guutu diigeeti. Ummata irraa buqqaase. Ummanni kaasaal xayyaquun hin jira. By the way, roorroon akka jimma irra jirtu bakka biraan jirtu osoo lolli hin jirre jimma keessa lolli hin jiru. Garuu roorroon isaan ummata irraan gahan. Namni biyya diigaati biyya hin jaara jira. That's why የኛ ሀገር ህዝቦች መረዳት ያለባቸው አብይና የተወሰኑ ሰዎች የሚያደርጉት ተንኮል ሸር ኦሮሞ የተመኘም አይደለም የኦሮሞ ፍላጎትም አይደለም ሊሆንም አይችልም። እኛ የምንፈልገው የታገልነው ጭቆና እንዲነሳልን በማንነታችን እንድንከበር በቀያችን ላይ እንዳንዘረፍ ከሌላው ማህበረሰብ ጋር ተወያይተን ተደራድረን ተከራክረን በቀያችን ላይ ራሳችን አስተዳድረን ሌላው ቀየው ላይ ራሱን አስተዳድሮ በፌደራላዊ ስርዓት ውስጥ በዲሞክራሲያዊ ስርዓት ስልጣንና ሀብት ተከፋፍለን ተከባብረን የምንተዳደርበት ሀገር መመስረት ነው የምንፈልገው። አይደለም በኢትዮጵያ ውስጥ ከጎረቤቶቻችን ጋር we want Eritrea back not by taking away their sovereignty. ኤሪትሪያ ከኢትዮጵያ ስትገነጠል የኢትዮጵያ አንድ አካል ነው የሄደው። ኢትዮጵያ ተጎዳች ኢኮኖሚካሊ። ያንን በደም የተገኘ ሉዓላዊነት መንጠቃም አይደለም ያለብንኛ። ነገር ግን የኤርትራን ሉዓላዊነት አክብረን የፖለቲካ ሪኢንቲግሬሽን ያስፈልገናል። የኢኮኖሚ ሪኢንቲግሬሽን ያስፈልገናል። ከሶማሊያ ጋርስ we share large border። በዓለም ላይ አሁን ባለው ሁኔታ ከፍተኛ ኤክስፖርት የምናደርገው ለሶማሊያ ነው። የባሌ የአርሲ የሐረርጌ ምርት ሶማሊያ ነው ኤክስፖርት የሚደረገው። ይሄንን ኢንፎርማል ኤክስፖርት ፎርማላይዝ አድርገን የሶማሊያን ፊሽ እኮ ኤቭሪባዲ ዩዝ ኢት የነሱ ሜሪታይም ማስከብረን ጥቅማችንን የጋራ ማስከበር ነው የምንፈልገው።
That is the Oromo vision for Horn of Africa. That's what Oromo wanted to offer. ስለዚህ አሁንም እየተካሄደ ያለው ነገር አይወክለንም። ዝም ብለን ደግሞ አንቀመጥም። we will fix it. we will fix it። ቅድም በኦሮምኛ ብያለሁ። ካንሰር ነው ያለው ሲስተም። ከዚህ ካንሰር ውስጥ አንዳንዱን ሰርጂካሊ ሪሙቭ እናደርገዋለን። አንዳንዱን በኬሞቴራፒ በራዲዬሽን እናስተካክላለን። ሌላም በዱዓ ይስተካከላል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ለሁላችን የሚሆን ነገር እንገነባለን። ከናፍ ወር ፖርትላንድ ሁለ ከይሰ ነገርና አሜሪካን ሲተኒ I'm so happy to be here. There is a lot of danger. There is a lot of challenge in the country. But there is also a lot of opportunity. Bakarra khane abboonni keenya dukkanatti iyya babaasan. Remember Adam Saddoofa baalirra xalayaa baadhataniiti baatii takka miilaan deemanii Finfinnee dhufanii hoggaa isaan dhufanitti jaallan isaaniidhaa jiranii waraqaa nyaatan. Our technology is high. So we will use technology. Gaafa ilee fidaa fibaaroonfaan mootummaa dargii keessa hirmaatan. Nootii isaarraa hin arge yeroo hedduun haasa'an. Oromoo digrii diploomaa qabdu kum tokko diploomaa qofa argate. Har'a miliyoonaan jira jechuudha. Wanni barbaachisu maali? Rakkoo jirtu waakkachuu. Mootummaa Oromooti jallattuus hamtuus teenyaa jallatteetuma haa deemtu jallannaan fe'aan harree jallate ni kufa. Fuudhee siin kufa jechuudha. Sirreessuu qabna jechuudha. Jarri kun Oromoo mitii hin jeyina. Oromoodha. Oromoo jallaadha. Jallaa kana ciraan sirreessina. Ciraan cabsanii ofirraa kaafna jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo haqas qabna. Beekumsas qabna. Kaleewuu gaafa baankiif taankiin nu harka hin jirre sirreessine. Har'a rakkoon Oromoo humna dhabuu miti. Har'a humna isteetii qaba Oromoon. Rakkoon irra jiru maali? Humna san weest godhu jira. Diroonis kilaashiis hidhatee jira. Walirratti waan hin taarree baasaa deemaa jira jechuudha. Kanaaf biyya ijaaruudhaaf Oromiyaa, Itoophiyaa ummatoota hundaa fi nuufis hundaaf taatu ijaaruudhaaf ni carraa'inaa. Hojii keessanii jabaadhaa.